हेलो बच्चों, हाय किड्स। ये देखो, आज हम सीखने वाले हैं सारे टूडी शेप। पहले कलर देख लो किड्स। कलर: ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ओके। पेंटागन किड्स, ये है बच्चों पेंटागन। यहाँ पे देखो। ओके। हार्ट शेप, काइट शेप, क्लाउड शेप, triangle, hexagon, hexagon, yellow color, pentagon, yellow color, pentagon, रेड कलर, हार्ट शेप। हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। लाइक करो। ब्लू कलर, काइट शेप, ब्लू कलर, काइट शेप, स्काई ब्लू कलर, क्लाउड शेप, triangle, green color, triangle, green color kids, orange color, hexagon, orange color, hexagon। ये देखो किड्स, पेंटागन, हार्ट शेप, काइट शेप, क्लाउड शेप, ट्रायंगल और हेक्सागन। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।